अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल जाने सितमगर की एपिसोड 35, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। जल्दी से चलता है नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 35 की तरफ। शावेज सिकंदर इस वक्त ब्लैक बीस्ट बना खुद को रोकने की कोशिश करते रास्ते में आए हर इंसान और चीज़ों को ठोकरों से उड़ाता ऊपर की जानिब बढ़ा था। बिल्डिंग से सब लोगों को निकाल दिया गया था। किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर वो सैकड़ों की तादाद में खड़े गार्ड उस ब्लैक बीस्ट को नहीं रोक पाए थे, जो चारों पोर्शन क्रॉस करता अब पांचवें पोर्शन की भड़कती आग में कूदने को तैयार खड़ा था। वहां जलते आग के शोलों को देखकर लम्हे भर को शाहवेज सिकंदर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था, क्योंकि उन्हें देखकर अंदर मौजूद इंसान के बच जाने के 1% चांसेस भी मौजूद नहीं थे। परीसा! वो आग में जमकर था, पूरी शिद्दत से धाड़ा था। हर तरफ धुआं और आग के शोले भड़क रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर शय जल रही थी। ये जलती आग शाहवेज सिकंदर के दिल को जलाकर राख कर रही थी। उसे इस आग में सालों पहले का मंजर याद आ रहा था, जब उसने अपने माँ बाप, अपनी पूरी दुनिया को जलते देखा था, मगर आज वो ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था। परीसा आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खो रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। किसी भी लम्हे वो बेहोश होकर इन शोरों की नज़र हो सकती थी, जब उसी लम्हे उसे अपने कानों में शाहवेज की आवाज़ सुनाई दी थी। परीसा को लगा था शायद ये उसका वहम है, भला इस आग में कोई पागल ही उसकी खातिर कूद सकता था, और वो पागल शाहवेज सिकंदर कभी नहीं हो सकता था। वो तो उससे नफरत करता था, फिर वो भला कैसे आ सकता था। परीसा ने अजियत से सोचते अपने चकराते सर को थामा था, जब उसे दाएं जानिब से दरवाज़ा गिरने की आवाज़ आई थी। आग के शोलों में लिपटा दरवाज़ा उससे कुछ फासले पर जा गिरा था। खौफ के आलम में परीसा के मुंह से दिल खराश चीख बरामद हुई थी। शाहवेज, जिसने वो दरवाज़ा गिराकर अंदर आने की कोशिश की थी, परीसा की चीख कानों में पड़ते वो जल्दी से आगे बढ़ा था। परीसा, जो खौफ के आलम में लरसती कांपती उसी जानिब देख रही थी, आग के शोलों के पीछे आन खड़े होते शाहवेज को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहवेज सिकंदर उसे बचाने की खातिर, इस एहसास के साथ ही कई आंसू टूटकर उसके चेहरे को भिगो गए थे। तो क्या वो इस इंसान के लिए इतनी ज़रूरी थी कि वो उसकी खातिर आग से भी भड़ गया था? शाहवेज, उसकी जानिब देखते परीसा के लब फड़फड़ाए थे। शाहवेज की नज़र भी एक कोने में सिकुड़ी सिमटी बैठी परीसा पर पड़ चुकी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? वापस चले जाओ, तुम मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे। परीसा और शाहवेज के दरमियान में आग बहुत ज़्यादा थी, जहाँ से गुजर पाना आसान नहीं था। परीसा नहीं चाहती थी कि शाहवेज उसकी वजह से खुद को नुकसान पहुँचाए। जिस बात की कश्मकश में वो इतने दिनों से डूबी हुई थी, उसे आज उसका जवाब मिल चुका था। वो ना जाने कब और कैसे इस वहशी इंसान से मोहब्बत करने लगी थी, जिसके साथ एक बार भी उसकी खुशगवार अंदाज में बात नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो उसे चाहने लगी थी, क्योंकि यही वाहिद इंसान था उसकी ज़िंदगी में जो उसे बचाने, उसकी हिफाजत करने कहीं भी पहुंच सकता था, जिसके लिए वो अहम थी। परीसा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आग से उसका सारा खौफ ख़त्म हो गया था। वो जानती थी सामने खड़ा शख्स अब उसे कुछ नहीं होने देगा, मगर उसका दिल शाहवेज सिकंदर को आग में कूदने के इरादे से आगे आता देखकर तड़प उठा था। तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये आग भी नहीं। खामोशी से खड़ी रहो, हिलना मत वहाँ से। शाहवेज उसे सही सलामत वहाँ खड़ा देखकर अब काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था। उसे खुद पर यकीन था, अब वो परीसा फंदी को कुछ नहीं होने देगा। परीसा ने भीगी आंखों से घूर कर उसे देखा था, जो यहाँ भी उसे डांटने से बाज नहीं आया था। वहशी इंसान कहीं का। परीसा रोने के बीच उसे उसके लक़ब से नवाजना नहीं भूली थी। आगे मत आना। शाहवेज ऊंची आवाज़ में उसे एक बार फिर वार्न करता आग की जाने बढ़ा था। वो लॉन्ग जंप करने वाला था, मगर वो जानता था कि फासला ज़्यादा है। वो आग में कूदे बगैर आगे नहीं जा सकता था, इसलिए खुद को कुछ सेकंड के लिए आग की लपेट में देने के लिए वो खुद को मेंटली तैयार कर चुका था।
शाहवेज पूरी ताकत लगाकर जम करता आग में कूदा था। परीसा का दिल साकत हुआ था क्योंकि शाहवेज के बाजू को आग के शोले अपनी लपेट में ले चुके थे। नहीं! परीसा को एक पल में पूरी दुनिया फना होती महसूस हुई थी। वो बिना अपनी परवाह किए शाहवेज की जानिब भागी थी। जब उसी लम्हे एक जानिब से आग में लिपटा पिलर उस पर आन गिरने को था, जब शाहवेज वापस उसकी जानिब जम करता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। वो दोनों दीवार से टकराते नीचे जा गिरे थे। परीसा को शाहवेज ने पूरी तरह अपने हसार में कैद करते चोट लगने से बचाया था, जबकि खुद उसका सर बहुत बुरी तरह से दीवार से टकराता टीसे छोड़ गया था। तुम ठीक हो? शाहवेज ने अपने सीने से लगी खौफ से कपकपाती परीसा को पुकारा था। वो उसे इसी तरह अपने साथ लगाए वापसी के लिए खड़ा हो चुका था। उसके निहायत करीब से आती आवाज़ पर परीसा ने उसके सीने से ज़रा सा चेहरा ऊपर उठाते उसे देखा था। शाहवेज ने भी उसी लम्हे परीसा पर नज़र डाली थी, मगर ये एक लम्हा शाहवेज सिकंदर के दिल की दुनिया पर क़यामत बर्पा कर गया था। वो सहमी सी हिरनी आग से बचकर उसके वजूद में छुपने की कोशिश करती शाहवेज सिकंदर के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ गई थी। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैं मरना नहीं चाहती। परीसा उसके गिर्द बाजू सख्ती से बांधे खौफ से लरसते भीगे लहजे में बोली थी। आज ही तो उस पर अपनी मोहब्बत का अदराक हुआ था। वो इस मोहब्बत का इकरार किए बगैर नहीं मरना चाहती थी। न जाने क्यों, मगर दिल में इस इंसान के साथ जीने की शदीद ख्वाहिश जाग उठी थी। उसने चेहरा मोड़कर शाहवेज का बाजू देखा था। उसके हाथ से ऊपर का हिस्सा जल गया था, मगर वो अपनी तकलीफ़ भुलाए बस उसी के लिए फ़िक्रमंद था। ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अगर किसी से डरना चाहिए तो वो है शाहवेज सिकंदर। मेरे अलावा कोई शय तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमेशा याद रखना। शाहवेज अपना कोट उतार कर परीसा को पहना चुका था। आग में कूदने के बाद भी इस कोट से उसकी काफ़ी बचत हुई थी। उसका कोट परीसा के नाजुक वजूद को आधे से ज़्यादा कवर कर चला था। तुम ये क्यों? तुम्हें आग? परीसा को उसकी फ़िक्र हुई थी, जो अपने आहीनी वजूद के पीछे सिर्फ उसे कवर कर रहा था, जैसे उसकी हिफाजत से ज़रूरी शाहवेज सिकंदर के लिए कोई नहीं था। परीसा का सर बहुत बुरी तरह चकरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे हर मंजर धुंधला होता महसूस हो रहा था। शाहवेज उसके बेजान वजूद को उठाता आगे बढ़ाता। उसका रुख विंडो की जानिब था, जहाँ से वो नीचे उतर सकता था। कांच की खिड़की तोड़ने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। परीसा को कंधे पर डालते वो बाहर उतर चुका था। उसे सीधे दरवाजे से ज़्यादा इन रास्तों से जाने की आदत थी, इसलिए पाइप से गुजरकर वो बहुत ही आराम से निचले पोर्शन में उतर गया था। रात के 2 बजे का वक्त था। हर जानिब हू का आलम छाया हुआ था। सर्दियों की गहरी ठठरती रात में सब लोग अपने बिस्तरों में दुबके सो रहे थे, मगर उन सब में एक वजूद ऐसा था जो आज की रात सुकून की नींद नहीं सो पाया था। उसे रह रह कर उन उबाश लड़कों की बुरी नज़रें याद आ रही थीं, जिनसे अब तक वो इस गांव की हर लड़की को हरासा करते आए थे, मगर आज वो ये हरकत बहुत गलत लड़की के साथ कर गए थे। हिबा अपने साथ सोई रज़िया को एक नज़र देखती, अपना पिस्टल अपनी पॉकेट में चेक करती, नाइट ट्राउज़र शर्ट के ऊपर सियाह शॉल लपेटे वहाँ से निकल आई थी। वो सोने से पहले रज़िया से उन लोगों की सारी मालूमात ले चुकी थी। वो लड़के यहाँ के वडेरे के डेरे पर रहते थे, जो उनके घर से 10 मिनट की मुसाफत पर था। हिबा उनको आज ऐसा मज़ा चखाना चाहती थी कि आइंदा वो किसी लड़की की जानिब देखने से पहले 1000 बार सोचें। वो जैसे ही वहाँ पहुँची, उसे सामने ही 5 चारपाइयाँ पड़ी नजर आई थीं। आंखों में नफरत भरे वो जैसे ही उनकी जानिब बढ़ी, किसी ने पीछे से उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। हिबा ने उसके सीने पर पंच मारते उससे खुद को बचाना चाहा था, मगर मुकाबिल उसको ज़रा सी भी मोहलत दिए बगैर उसकी कलाइयाँ कमर के पीछे मड़ोड़ता उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कैद कर गया था। छोड़ो मुझे। हिबा बिना देखे ही समझ गई थी कि ये लम्स और खुशबू किस इंसान की थी, और हमेशा उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाकर कौन उसे काबू करने की सलाहियत रखता था। तुम्हारा दिमाग इस कदर ख़राब है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम जैसी जज्बाती लड़की को भला पुलिस वाली बनाया किसने है? हाजिम उसकी कमर पर बाजू बांध चुका था,
جبکہ ہبا اس کی یہاں موجود کی اور اب اس حرکت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ اس وڈیرے کے برے کاموں میں بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ہبا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اس کی اس بات کا بھی بنا کوئی جواب دیے حازم اس کے منہ پر بھی رومال باندھ کیا تھا۔ میں گینگسٹر ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ حازم اسے باہوں میں اٹھائے واپس مڑتے بولا تھا، جبکہ اسے نہ جانے کس جانب جاتا دیکھ کر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ حازم اسے ایسے ہی اٹھائے کافی دور نکل آیا تھا۔ وہاں پہاڑوں پر قدرے اونچائی پر ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ حازم کا رخ اسی جانب تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر گھر کا دروازہ بند کر گیا۔ چھوٹا سا صحن عبور کرتے وہ اندر بنے ایک روم میں داخل ہوا، جہاں چھوٹا سا پلنگ، 2 کرسیاں اور کپڑوں کی ایک چھوٹی سی الماری رکھی گئی تھی۔ اسے نیچے اتارتے حازم اس کے منہ سے رومال کھول چکا تھا، مگر ہاتھ ابھی بھی نہیں کھولے تھے۔ بیٹھ سکتی ہو تم، اور جتنا مرضی چلانا ہے چلا بھی سکتی ہو۔ حازم اسے پلنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود کرسی پر بیٹھتا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ ہبا نے وہیں کھڑے کھڑے اسے غصے بھری نگاہوں سے گھورا تھا، جو اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھا۔ اگر مجھے اپنانے میں اتنا مسئلہ ہے آپ کو، تو مجھے میرا کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ ہبا کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہبا اس سے ملنے، اسے واپس دیکھنے کے لیے 2 دن سے کتنی تڑپی تھی، مگر یہ شخص ایک بار بھی اس کے سامنے تک نہیں آیا تھا۔ اسے سنبھالنا اور چپ کروانا تو بہت دور کی بات تھی۔ تم میرے آدمیوں کو مارنے جاؤ گی، اور تمہیں لگتا ہے میں اتنے آرام سے دیکھتا رہوں گا؟ حازم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ محروسہ بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے تھک گئی تھی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب آخر کار تنگ آ کر وہ بیڈ سے اٹھ آئی، روم سے نکل کر وہ بے مقصد کوریڈور میں چکر لگاتی ٹیرس پر آن کھڑی ہوئی تھی، جب اس کی نظر گیٹ سے ذرا فاصلے پر بنی انیکسی کے ساتھ بنائے گئے جم خانے پر پڑی۔ فرا سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ یہ جم خانہ خاص طور پر ہمدان کے لیے بنوایا گیا تھا، مگر رات کے اس پہر جم خانے کی لائٹ آن دیکھ کر محروسہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کی حیرت بے یقینی میں اس وقت بدلی جب اس نے مریم کو وہاں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ لڑکی اس وقت کیوں جا رہی ہے وہاں؟ مگر لائٹ تو پہلے سے آن ہے، تو اس کا مطلب وہاں پہلے سے کوئی ہے۔ محروسہ اس سوچ کے ساتھ ہی اندر سے جل بھن اٹھی تھی۔ ہمدان صدیقی رات کے اس پہر تنہا مریم کے ساتھ تھا۔ محروسہ کے اندر کی مشرقی لڑکی یہ بات برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ فوراً نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے وہ انیکسی کی جانب بڑھی، لیکن دروازے تک پہنچتے وہ وہیں رک گئی۔ اسے اندر سے مریم کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محروسہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدان صدیقی اپنی دلی رضامندی سے شادی بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات بھی محروسہ کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں مزید یہاں رہ کر خود کو کمزور نہیں کر سکتی۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، جس کے لیے نہ تو محبت بنی ہے اور نہ ہی ہمدان صدیقی جیسا با کردار مجھے قبول کرے گا۔ میرے پیارے پروردگار، کیوں لکھی آپ نے محبت کی یہ اذیت میری قسمت میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری محبت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ محروسہ بھیگتی آواز کے ساتھ وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ ارے اجالا، تم یہاں؟ محروسہ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب اسے مریم کی حیران سی آواز سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس مڑنا پڑا تھا۔ مریم کے ساتھ ہمدان کو کھڑا دیکھ کر محروسہ نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو دبایا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ بنیان پہنے وہ رف سے حلیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا کثرتی وجود بہت ہی متاثر کن تھا۔ ہاں، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر آ گئی۔ محروسہ نے فوراً بہانہ بنایا، جبکہ ہمدان صدیقی کی نظریں اس کی روئی آنکھوں اور بھیجی مٹھیوں پر تھیں۔ اوہ اچھا، روم میں چلی جاؤ، بہت ٹھنڈ ہے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ گڈ نائٹ ہمدان۔ اسے سر سے پیر تک عجیب سے انداز میں گھورتی مریم ہمدان کو مسکرا کر گڈ نائٹ کہتی وہاں سے نکل گئی۔ محروسہ بھی بنا ہمدان کی جانب دیکھے واپس پلٹنے ہی لگی تھی
جب اس کے دیے جانے والے آرڈر پر محروسہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اجالا، میرے لیے بلیک کافی بنا کر لاؤ، میں اندر ہی ہوں۔ اسے حکم دیتا وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کا حاکمانہ انداز بالکل شوہروں والا تھا، جبکہ محروسہ آنکھیں پھاڑے اس کی چوری پشت کو گھور کر رہ گئی۔ اپنی چہیتی سے ہی بنواتے نا کافی، جس کے ساتھ بیٹھ کر آدھی رات کو بڑے کہکے لگائے جا رہے تھے۔ ویسے تو بڑا شریف بنتا ہے یہ ایڈیٹ ایس پی، مگر اس لڑکی کے ساتھ ہوتے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کافی پلاؤں گی کہ ساری زندگی میری کافی کا ذائقہ منہ سے نہیں جائے گا۔ محروسہ سے مریم اور ہمدان کی یہ آدھی رات کی ملاقات ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ اوپر سے اس کے دیے گئے آرڈر پر الگ جلتی بھنتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آخر کو ایس پی صاحب کو ان کی فیوریٹ بلیک کافی بنا کر بھی دینی تھی نا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں کافی کا مگ رکھے ہمدان کی اس لگژری سے جم خانے میں داخل ہوئی، جہاں ایکسرسائز کی تمام جدید مشینریز موجود تھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔